बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ITBS में खुश आमदीद। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट शेयर करने वाला हूं जिसका आप लोगों को बहुत इंतज़ार भी था। मेरे अक्सर शागिर्द मुझसे पूछते थे कि सर 99 डिज़ाइन पर हम कब काम स्टार्ट करेंगे। तो आज की हमारी क्लास 99 डिज़ाइन से मुतालिक है, मगर उससे पहले एक बात ज़हन नशीन कर लें कि अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती तो आप इस क्लास को बेशक स्किप कर दें, क्योंकि इस वेबसाइट पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। आप कहीं गूगल से कोई डिज़ाइन कॉपी करके यहाँ पर डाल नहीं सकते, आप कहीं किसी और की चीज़ चुरा के इस पे नहीं डाल सकते। यहाँ पर प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। अगर आप किसी भी शोबे में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की किसी भी शोबे में महारत रखते हैं, जिस तरह फ्लायर डिज़ाइनिंग हो गई, लोगो डिज़ाइनिंग हो गई, पैकेजिंग वगैरह हो गई, तो आप इस वेबसाइट पर काम कर सकते हैं। यकीनन दोस्तों, क्लास बहुत मज़े की क्लास है और इससे मिलियंस ऑफ डॉलर हर महीने फ्रीलांसर्स कमाते हैं। इस पे कंपटीशन निस्बतन कम है और इसकी कुछ वजूहात है जो मैं आगे क्लास में जाके आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 99 डिज़ाइन पर वर्क करना सीखेंगे। फाइवर और अपवर्क की तरह यहाँ पर इतनी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, क्योंकि आप कुछ लिमिटेड कंटेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं और उस एक कंटेस्ट में फिर आप अनलिमिटेड डिज़ाइन बेच सकते हैं, मगर आपको लिमिटेड कॉन्टेस्ट मिलते हैं एक महीने के दौरान। इस वजह से यहाँ पर आपको मौका मिल जाता है अपने डिज़ाइन पर फोकस करने का और आप बेहतर से बेहतर बना के कॉन्टेस्ट को विन करने के कर में होते हैं। तो 99 डिज़ाइन पर हम किस तरह काम करेंगे, इसका सिंपल मैं आपको शुरू से मेथड बताता हूँ। आपने आ जाना है गूगल के ऊपर। गूगल पर आप लिख दें 99 डिज़ाइन और इंटर कर दें। इसके बाद जो पहली वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, ये लोगो वेब ग्राफिक डिज़ाइन एंड मोर 99 डिज़ाइन, इस पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। बहुत कूल और सिंपल सा इंटरफेस है इसका। हम ज़रा एक नज़र देखते हैं पूरी वेबसाइट को। इसमें आपको किस तरह के काम मिलेंगे वो यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि इसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइटों को डिज़ाइन करना होगा, या लोगोज़ को, या प्रोडक्ट्स वगैरह को डिज़ाइन करना होगा। तो इस तरह की लेबलिंग, इलस्ट्रेशन वगैरह और बुक कवर्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें आपको डिज़ाइन करनी होगी। कॉन्टेस्ट होते हैं, उसमें आपने अपना डिज़ाइन भेजना होता है, फिर अगर वो विन कर जाए तो आपको अच्छी खासी अमाउंट उसकी मिल जाती है। ये बहुत बड़ी वेबसाइट है। आप इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे, द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे और फोर्ब्स जैसे इदारों के साथ 99 डिज़ाइन काम करता है। तो आपने अगर डिज़ाइनिंग करनी है तो आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है कि बिकम ए डिज़ाइनर। हमने चूँकि वर्क करना है सो हम इस पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दें। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोई ज़्यादा चीज़ें वो आपसे शुरू में नहीं मांगता, बल्कि आपका ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, और यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है आई एम ए डिज़ाइनर। और इसके बाद आपका नाम क्या होना चाहिए, अपना नाम यहाँ पर लिख दें और इसको चेक करके आप रजिस्टर कर दें। आपके पास एक ईमेल आ जाएगा, उसको आप वेरीफाई करके आपकी आईडी यहाँ पर बन जाती है। मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, अभी मैंने बनाई है एक, तो मैं उसमें लॉगिन कर देता हूँ। अपना ईमेल और पासवर्ड लिखने के बाद आप इस पर लॉगिन कर दें। लॉगिन करने के बाद ये कैप्चा आ जाएगा। कैप्चे में जो चीज़ उन्होंने यहाँ पर मांगी होगी, जैसे माउंटेन्स और हिल्स, तो हमने यहाँ पर माउंटेन्स को तलाश करके उसको सेलेक्ट करना है। कैप्चा हल करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पर आपके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी चूँकि मैंने नई आईडी बनाई हुई है और इस पर मैंने वर्क नहीं किया, सो हम क्या करेंगे कि अगर हमने काम करना है तो हम यहाँ पर आकर ब्राउज़ कॉन्टेस्ट में जाएंगे। मगर उससे पहले आपने आ जाना है अपनी प्रोफाइल पर और यहाँ से आपने अपना अकाउंट सेट करना है। यहाँ पर आप अपने नेम और जो फ़ोन नंबर है, आपका एड्रेस है, ये सारा कुछ आप यहाँ से दे के इसको ओके कर दें। आपके पोर्टफोलियो, अगर आपने इससे पहले कहीं काम किया हुआ है तो वो डिज़ाइन वगैरह आप यहाँ पर दे सकते हैं। और लेवल तो ये आपको देंगे। प्रोफेशनल बैकग्राउंड आपका क्या है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर अपने कुछ सैम्पल्स अपलोड कर दें तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। इसके अलावा आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, अपना एड्रेस वगैरह आप यहाँ से लिख सकते हैं। मैंने एक पुराना एड्रेस यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद नोटिफिकेशन आप ऑन रखना चाहते हैं, ऑफ़ रखना चाहते हैं, ये सारा कुछ करने के बाद आप आ जाएँ। जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप आ जाए यूर वर्क पर और यहाँ से आप क्लिक कर दें ब्राउज़ कॉन्टेस्ट्स। ब्राउज़ कॉन्टेस्ट में यहाँ पर आपको वो कॉन्टेस्ट शो हो रहे होते हैं कि जिस पर आप काम कर सकते हैं और जिसके लिए आप अपने डिज़ाइंस बेच सकते हैं।
یہاں سے آپ ان ریزلٹس کو، یہ تو بہت زیادہ کام ہوتے ہیں یہاں پر، اور آپ ان کی پرائسز بھی دیکھ سکتے ہو کہ $198 یہ ڈرون میپنگ اینڈ ڈیجیٹائزیشن کمپنی لوگو ریکوائرڈ. اس کے علاوہ نیڈ نیو سویٹ فارمنگ لوگو فار اور بزنس، اور اس کے علاوہ کافی سارے اس میں کام ہیں. آپ ان کے پرائسز دیکھ سکتے ہیں کہ $201، $296، $182، $201، یعنی یہاں پر آپ کو بہت اچھی پرائس مل جاتی ہے آپ کی ڈیزائننگ کی. اب جیسے فار ایگزامپل یہ $181 کا کام ہے. میکس کاسٹ لوگو فار ان اپ کمنگ بیسٹ سیلر برانڈ وچ پیپل ول بائی جسٹ فار اٹس لوگو. اس پہ میں کلک کرتا ہوں اور اس کو اوپن کرتے ہیں. تو اس کی جو تمام ریکوائرمنٹ ہے وہ یہاں پر اویلیبل ہے کہ جو لوگو ہے اس پہ نام کیا ہوگا، نام یہ لکھا ہوگا، اور اس کے علاوہ اس کی ڈسکرپشن میں کیا ہے. 2 brothers in UK and 1 in Australia are very excited, enthusiastic to launch an activewear brand worldwide for everyone who are fit or getting out there to get fit, who love action, energy and are adventurous and always want to set the bar high. اب یہ سپورٹ کی انڈسٹری ہے، اس میں آپ نے کلر کیا کیا یوز کرنے ہیں وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اس میں جو ڈیزائن انسپائریشن آپ اس کی طرح ڈیزائن آپ بنا سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ والے ڈیزائن نہیں اٹھانے. آپ ان سے ایک آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ اس طرح کے ڈیزائن یہاں پر آپ بنائیں گے. اس کے علاوہ جو مزید ڈیٹیل ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ نے جو ڈیزائن بنانی ہے وہ ان سب چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھ کے بنانی ہے. میں بیک پر آتا ہوں اور ایک اور بھی ہم دیکھتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل یہ بالکل ابھی نیو آئی ہوئی ہے، سو اس کو ہم کلک کرتے ہیں. اس میں بھی آپ ان کی ریکوائرمنٹ یہ ساری چیزیں وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. یہ کلر کون سا یوز کرنا ہے، کہ کلاسک کتنا ہونا چاہیے، میچور کتنا ہونا چاہیے، اکنامیکل کتنا ہونا چاہیے. یہ انہوں نے ویسے ایک اندازہ بتایا ہوا ہے. یہاں پر آپ ان چیزوں سے تھوڑا سا ہیلپ لے سکتے ہیں کہ اس طرح کے ہونے چاہیے. اب جو ڈیزائن بھیجے گئے ہیں اس کانٹیسٹ کے لیے وہ یہاں سے آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ڈیزائن اپلوڈ کیا ہوا ہے ایک بندے نے. آپ اس سے بھی تھوڑا سا آئیڈیا لے کے، لیکن آپ نے چیز اپنی بنا کے اپلوڈ کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے اگر اس کے ساتھ میسیجنگ آپ نے کرنی ہو تو آپ وہ یہاں سے کر سکتے ہیں. آپ نے اپنا ڈیزائن بنا کے سمپل یہاں سے سبمٹ پر کلک کرنا ہے اور اس کو اوکے کر دینا ہے. میں نے چونکہ اکاؤنٹ ابھی بنایا سو میں نے ابھی اپروو نہیں کیا. اپروو کرنے کے لیے آپ اپنے جی میل میں جا کے ان کا جو لنک آیا ہوا ہے اس کو اوکے کر دیں اور ساتھ اپنی انفارمیشن آپ پوری دے دیں تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اپروو ہو جائے گا. اور تو یہ سبمٹ بٹن، یہ جو سبمٹ ڈیزائن ہے یہ بٹن ایکٹیو ہو چکا ہوگا. اس پر کلک کرنے کے بعد آپ اپنی ڈیزائن کو سمپل سبمٹ کر دیں. اپروو ہونے پر آپ کو پھر یہ کرنا ہوگا کہ آپ نے اپنا پیمنٹ میتھڈ بتانا ہوگا ان کو کہ پیونیر کے تھرو آپ پیسے لینا چاہتے ہیں یا پے پال کے تھرو پیسے لینا چاہتے ہیں. اور اس سے پہلے اگر آپ اپنی ویریفیکیشن نہیں بھی کرتے تو آپ اپنی آئی ڈی بنا سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں. مگر جب پہلا کانٹیسٹ آپ ون کرتے ہو تو پھر آپ کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو ویریفائی کر دیں. میرا ایک ورکنگ اکاؤنٹ آلریڈی چل رہا ہے، سو یہ میں نے ٹیمپریری بیس کے لیے بنایا ہوا ہے اور وہ آلریڈی میں نے ویریفائی کیا ہوا ہے اور اس پر میں ڈیزائننگ وغیرہ یہ چیزیں کرتا ہوں. تو یہ ایک سمپل سا اس کا ہے انٹرفیس ہے. اس میں کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے. آپ اس پہ زیادہ سے زیادہ فوکس رکھیں. یقین کرو کہ اس سے آپ بہت اچھی انکم کما سکتے ہیں. یہ میرے تمام جو گرافک ڈیزائننگ کے اسٹوڈنٹس ہیں یہ ان کے لیے سمجھنے ایک گفٹ ہے اور اسی پر وہ زیادہ فوکس رکھیں. فائیور سے زیادہ فوکس آپ لوگ 99 ڈیزائن کے اوپر رکھ لیں. امید ہے آپ کو کلاس میں کوئی مشکل نہیں لگی ہوگی. پھر بھی اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو وہ آپ کو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں فری لینسنگ کے اگلے ٹیوٹوریل میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.